dicho que no grababa esto. Sí, es que me quedé en lo del cuadro. Where's the bookseller? Buena pregunta. Debería seguro que algún libro de Another inglés. volume of the Reverend's wife's diary. Otro dinero fue reservado. Nada de reverendo. Pastor se produjo Z, renunció a Dios y comenzó a venerar una extraña entidad pagana de aspecto monstruoso. Su esposa intentó razonar con él, pero en vano. Estaba convencido que él debía escuchar la voz que oía en su cabeza porque decía la verdad. Este juego tiene como bugs de iluminación o algo así, o renderizado. A lo mejor es exclusivo el problema de la versión de consola, lo que sé. Water History, Run 2. En el siglo XVII se estableció en la isla una colonia de puritanos bajo el mando del reverendo John Whitwood. Le llamaron Darkwater debido a las tonalidades oscuras del mar, que ellos atribuían al color de las rocas que la rodean. Entre los primeros edificios que se erigieron se encontraba la mansión Hawkins, la iglesia y el cementerio. En pocos documentos y notas manuscritas que dejaron tras de sí se hablaba de pescadillas y comportamientos aberrantes. Desaparecieron sin dejar rastro a comienzos del siglo XVIII. Capítulo 4. En el siglo XIX, en plena edad dorada de la industria ballenera norteamericana, empezaron a desaparecer las ballenas de las aguas de Darkwater. Este fenómeno resulta doblemente misterioso si tenemos en cuenta que hasta entonces la región había sido un auténtico refugio para estos cetáceos. En 1847, tras meses de persecución, la Escila regresó a puerto con una criatura gigantesca a bordo. La tripulación asegurada que el monstruo había devorado todas las ballenas desaparecidas. Tras una noche de combate encarnizada, todos los supervivientes lograron dar muerte a la bestia y subirla a bordo. Esto es solo aceite. Aquí no hay nada. Aquí hay algo. Leería el libro. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Contiene conocimientos profanos. Otro bestiario. Esta recopilación se catalogan y clasifican criaturas que nunca había oído hablar.
dioses de estrellas, eres capaz de viajar entre dimensiones, se presenta tanto a la hora de referencias sobre el misterio de mitos y ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Vale, aquí está el tomo 3. Ah, no, este es de medicina. Yo creía que este era el de la historia, porque saltamos de 2 al 4, así que pensé que este sería el 3. Como hace pocos años, solo un profesional de la medicina podría aspirar a abarcar todos los conocimientos existentes sobre la materia. Este volumen, que concluye la serie, demuestra que esto es una quimera en los tiempos modernos. En la elaboración de la obra tuvieron que colaborar hasta 10 eminentes doctores. What happened here? Ya antes de la reconstrucción quiero explorar un poco aquí. No parece que pueda. Quizás antes el tal o después de la reconstrucción. Manual de anatomía y disección. Lo mínimo para decirse que puede decirse de esta obra es que es un título que le hace justicia, tanto las ilustraciones como la anatomía, que incluye como los métodos de disección que recoge son profusos en detalles. Hay que tener un estómago fuerte o el desapego propio de un profesional de la medicina para consultar sus páginas. En fin, vamos a la reconstrucción. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Sí, alguien entró a la fuerza. Eso es investigación. Someone tall left this footprint. A man, probably. Un hombre a priori alto. This burglar seems to be rather clumsy. Sí, se le perdió lo que sea. Pero no puedo decir lo que es con... A lo mejor por mi nivel bajo de medicina. O bueno, no lo suficientemente alto sería más apropiado decir. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Ya, pero tú cómo sabes, eso no estaba ahí. What killed all these animals? Animal. Ratas y cucarachas. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Ni el mismo símbolo. Ocultismo. What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Vale. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. No tengo la combinación.
quiere nada. Is everyone on this island taking sleeping pills? Sí, tal parece. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Llave del archivo. No sé cómo se pronuncia eso. Relay. Esta llave de símbolo arcano es la única protección para tu psique. Tiene la forma de medallón cilíndrico. Así que es un símbolo de protección. El de la estrella. Tiene forma de cilíndrico con una gruesa cadena, hace siglos que se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios. Todo apunta a que fue Charles Hawkins que se le arrebató su último propietario en un anticuario egipcio. De los recortes de la prensa, donde se menciona en el caso, la fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins al Cairo. Aunque por si... Aunque está por ver si se conoce la auténtica naturaleza de la reliquia, procura averiguarlo. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Vale. Una página oculta que se puede leer. Si no encuentras esta memoria, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos sigan en este plano de la realidad y pueden ser reparados y quemados. La urna funeraria, ahora de ser entregada a mi señora madre, si conserva aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mi más preciada posesión. Se encuentra en la caja fuerte con la combinación repartida entre 3 cilindros, escondido donde se encuentra la vista y los estudios en el mundo griego. Cada cilindro está numerado, a pesar de que, tal como se afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos deleite de la imaginación. En efecto, hecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Si por ventura una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a mi altura, de mi intelecto, la combinación de la caja, debo pedirle que confíe su contenido en mi admirado colega profesor Armitage, o como se pronuncia, de la Universidad de Miskatonic. Ese contenido no es solo un vasto compañía de conocimiento, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse que caiga en malas manos. Confío que dicha persona sea capaz de aparecer en su justa medida el peligro que representa y sepa actuar en consecuencia. En cualquiera de los casos, yo estaré allí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias. Vale, ha dicho no sé qué de las cosas griegas, así que va a estar oculto en libros. Este tiene pin... o a lo mejor no, es en cuadros y en todo, pero no veo ningún número. Vale, aquí un puñado de... Arkham editions. Never heard of them. Antología de Arkham. La clave de Salomón. Este libro de hechizos, supuestamente escrito por el rey Salomón, contiene diversos rituales
Vale, no parece que sea importante. How many volumes are there in this collection? Y si sin velo. Esto es mitología egipcia. Another volume by Arkham Editions. Ramón. Arkham Editions? Esa Regent. Never heard of them. Saki. Ópera. How many volumes are there in this collection? Oye, linda. Texto. Another volume by Arkham Oye, Editions. linda. Arkham Editions? That's okay. Never heard of them. Naturales. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. A ver. Arkham Editions? Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Obra. A ver. Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions? Never heard of them. Jano. How many volumes are there in this collection? Colección de textos, filósofo legendario. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Nota de anatomía. No he oído la definición, cierto que he oído tantos que no parecían relevantes que ya se me ha ido. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Vale. Estos escritos tibetanos constituyen el origen del movimiento esotérico fundado por Helena Blavatsky a finales del siglo XIX, creadora de la teosofía, extrajo amplia inspiración del texto de esta obra, pero nadie se ha podido mostrar nunca. De hecho, ni siquiera se creía que existía. El libro encontrado en la librería sin nombre de Darkwater podría ser una falsificación como prueba irrefutable de la veracidad de Blavatsky. Things are not looking good. A kind of chalice. Una especie de cáliz. Una copa con un aspecto antiguo, parece hecha de oro y está decorada con antiguas piedras preciosas. Forma un motivo concreto de rubíes y zafiros. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Vale, ahora un poco del cáliz. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Vale. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham Editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Vale. The Chalice of Knowledge. Cáliz del conocimiento.
ningún este concreto. A ver, el más abstracto sería el de la copa. Voy a suponer. Porque no veo así nada, es como uno otro, uno otro. Y aquí dicen los que defienden a la reina. The Queen has little protection. Pero no hay nadie protegiendo a la reina. O sea que un número sería 0. Drake talked about A a ver, dice particular el volume. So 9. these are the volumes that Drake was talking about. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake... What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Sí, pero dijo que el que más le sirvió fue el 9. What did Drake Este es say about this el collection? tal, Drake 9. talked about a particular volume. Poemas de Edwin Pinkman Derby. La colección conocida como Pesadilla Lírica tuvo una extraordinaria acogida en el público en 1908, por aquel entonces tenía 18 años. El volumen forma parte de la antología de Arkham y una lujosa colección de obras de esoterismo y fenómenos sobrenaturales. Se fue en 1908 y tenía 18 años. Se repite el 8, por probar el 8, se me ocurre. A ver, voy a volver a escucharlos. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Vale, creo que hice The chalice of el knowledge. número de tal. 1, 2. Ya, pero ¿cómo sé cuando he vuelto al principio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que es igual, no sé cuándo vuelvo al principio. Quiero decir 6, yo qué sé. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. Vale. We shall refuse to be the playthings of destiny. Aunque dijo algo del orden. A ver.
A ver, esto está claro que es The queen cero. has little protection. The chalice of knowledge. Y este So these are the volumes that Drake was talking about in his tenía message. 18 años en 1908. Cogida. Pero no tengo más pistas. Como el más claro es el del ajedrez, que es un 0. Pero en otro tengo ahí lo de 1908 y que tenía 18. Y este directamente no sé. A ver, voy a poner el 3. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Dice que no se cansa. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. A lo mejor todos me están dando una pista sobre un número de 3 dígitos. Y no cada The dígito chalice del of knowledge. pero no sé. Es más o menos lo mismo, ¿no? Muy antigua, hecha de oro, decorada con antiguas piedras preciosas. Un motivo concreto. Desde luego no veo ningún motivo. A ver, veo el patrón este que hace la esta, pero no veo el tal. Este me va a costar. A ver. Ve las piezas cerca del libro prohibido. Ah, vale. Quiero ver el razonamiento de esto. Estoy viendo una guía ya. Explorar fuerte. El cual, si contamos los rubíes, descubrimos que el número es 5. Vale. 2, referencia del ajedrez. Peones de la reina blanca. Ah, vale. Se refería a estos de aquí. Peones que defienden a la reina blanca. 2 o 3. 3, porque ese también cuenta. Tercero, el volumen 9. Entonces, no hace falta mirar nada del volumen 9 porque me dice la guía que el tercero ya es directamente 9. Vale, 5 está bien. 2.
9. Ah, no, 5, 3. 9. No, 2. Acabo de decir que el que está ahí contaba. A ver qué pasa. A ver. Simplemente cinemática y siguiente capítulo. Distrito Riverside. La librería sin nombre sí que es la pista de un intento de robo frustrado sobre que Charles Hawkins es responsable del delito. Besaba la caja fuerte del librero y encuentra que este y Sarah Hawkins se había escondido en un libro cuadernado en piel humana. Parece llevar al detective y cuando lo abre su mente se proyecta en otro cuerpo. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Sobre el paciente, administrar algo, examinar al paciente. Examinar al Very paciente. well. I'll examine him. "30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Curioso. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Tiene algo en el vientre. Estado de extremidades de la deshidratación. Yo creo que lo más importante sería hidratarlo. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Un acuario. ¿Se está transformando? Algo en el Did you vientre. examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to Un worry, parásito. that the edema would go away by itself. You know,
I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Extremidades. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have Oh, to. sí que se está transformando. Está I almost mutando. don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations, and this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? A ver, los síntomas son preocupantes, nunca he visto nada parecido. Lo está convirtiendo en un monstruo. Lo está I've convirtiendo en un seen monstruo. suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Se me está raro que me dejen mover la cámara Is that a en los threat? diálogos. What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Hay algo de quienes por ahora se involucre esto. Están escondidos. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Consultar diario. This place draws you in and never lets you go. Curioso. Supongo que se puede aplicar también para ella. The answers must be hidden in Fuller's office. The answers must be hidden in Fuller's It office. says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right?
Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Pero con ella, esperadito. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Everybody says it. She's a witch and an old hag. I didn't make this up. Lock room. Esto parece un despacho. No sé si es lo que quiere ir ella. Ahora científicas médicas. Obra del modo de diccionario perfecto de las ciencias médicas que se conocen y practican en el mundo moderno. Todas alfabéticamente para cada una de las entradas incluyen las principales autoridades y obras de referencia. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Wait a minute. Where do you think you're going? Mrs. Donovan. No, but I will. Vale. Parece que esta tipa no me va a dejar entrar. ¿Este es el tipo que está en la celda? ¿El que no puede dormir? Pues eso se me parece. Let's hope I can go through the administration office. The operating room is never accessible after an operation. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? No está completo. Historial está extrañamente incompleto. Incluye detalles sobre el tratamiento, además de fiarse de las prácticas convencionales. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. ¿Qué sucede? What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I'll see to it right away. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. The boiler room key is not in its place. Dr. Fuller always keeps his key with him. The boiler room key is not in its place. What's a room?
Ah, no, que debería estar ahí. Pero no está la que necesito, ¿no? Tiene pinta. Dr. Colden. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Fiancé es prometida, pero la han traducido como pareja. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Boiler room. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Ah, no, esta es la que faltaba. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's a... The doses prescribed by Fuller are far too La high. receta de barbitúricos firmada por Fuller. Oh, in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you... Humo delincanteoras pseudocientíficas de Ciaserel Lombroso establece una relación entre la morfología de un individuo y su predisposición innata hacia el crimen, la serenidad del estudio y la fidelidad de las demostraciones pueden llevar a engañar a un lego en la materia. Oh, no sé. Talk, you naughty girl. And the answer is no. We've been waiting to be She restocked doesn't for dare weeks. say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh, well. At least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who paid. Everything all right, Dr. All is well. Thank God. A ver. Espera ahí, váyase. Come now. Don't let that witch sap your morale. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Vale. Mandarlo. Consulta de Fuller. Extraer y cortar el agua. Chronic insomnia. Like half the island. La mitad de la isla. Aru se está comunicando con ellos en sueños, fijo. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about?
Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Los contrabandistas, ¿qué pasó allí? The Contrabandistas. one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island. Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. ¿Tienes algo más? No. He broke his back in an accident down by the docks. Cuarto de calderas. The key to the Nice. boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. A ver si ahora me acuerdo dónde está lo de las calderas. Aquí está Donovan. Aquí están las calderas. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Vale. Necesito una herramienta. ¿Dónde conseguir esa herramienta? Ni idea. Aunque bueno, dijo que... Ah, no espero encontrarla aquí. Pero parece ser que la tipa esa que estaba ya no está. No sé yo si esto funcionará, pero bueno. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Tengo que hablar con ella, tengo que hablar con Elizabeth. It's temperamental, if I understand correctly. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Sí, sí. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow, even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan.
I'm grateful to you for having kept me on despite that incident. I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom will quickly become a nest of germs. Very well. I'll finish what I'm doing, and then I'll fix your blunders. Once more. Thank you, ma'am. Out of my sight. Go chatter with your colleagues. That's what you do best. No, ya puedo entrar. Aunque esté ahí. O esta puerta no es. Administración. The last. The missing files must be hidden here. I should go another way. The Stendhal syndrome. Psicología. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. ¿Y de qué es el síndrome S? Estudio sobre el síndrome estándar, una afección psicológica especialmente poco frecuente que provoca problemas mentales por exposición a las obras de arte. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Derrotar y restablecer. Ya, pero si te puedo rotar. I've unlocked something. Patient files. I was right. Entrevista a Sarah Hawkins. Estaba escondido en el despacho de Führer. En el registro sus impresiones sobre una de sus muchas sesiones de psicoanálisis en las que se dio Sarah Hawkins. I should go another way. Registrar la consulta de Führer. Aún no he acabado, así que... Ah, no, a lo mejor es esto. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities.
Poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Cállate, ¿crees que le esté inyectando la sangre de esta tipa o algo por el estilo? Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. Why is Ethan on medication? They must remain hidden in plain sight. ¿Qué es Ethan? Of course. Sarah Hawkins is the connection. Vale. Ya tengo hecha la reconstrucción. Ah, no, esto es... Ah, no, es que no terminé de... I must go back to the basement. La psiquiatría. I should go another way. Sí, parece que las que están cerradas se quedan cerradas. Esta es la cirúrgica. The operating room is never accessible after an operation. Lock bay. Cocina. Storage, bloqueada. Bathroom, administración. ¿Dónde está el de la psicología? Bueno, ahora parece que puedo entrar. ¿Era la psicología donde estábamos? Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. He inyectado lo que sea. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! No lo rentará, no soy ningún asesino.
Así de Charles Hawking. No he hecho nada malo. Charles Hawking. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Vi a través de los ojos de otra persona. Necesito ocultismo maestro para responder esto. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Sí. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Instituto de Riverside, el libro Rectapieres en el cuerpo de la doctora Golden, el detective impotente, es testigo de la investigación de la amiga de Barney. La doctora sospecha de los experimentos de Fuller, se cuela en su consulta, descubre que el director del Instituto de Riverside oculta información sobre Sarah Hawkins y probablemente su cuerpo. Pero Fuller le sorprende con la masa. Pierce debe rescatarla antes de que sea demasiado tarde. I pray that Colden is really here. And alive. Sí. Normalmente dejaría esto por aquí, pero quiero seguir un poco. Diario de la esposa del pastor volumen 1. Diario de la esposa del reverendo Wigwood. Su marido John construyó la primera casa de los Hawkins llamada Hilltop a finales del siglo XVII. Estuvieron entre los primeros colonos blancos de la isla. Sus anteriores habitantes habían desaparecido en circunstancias misteriosas 3 siglos antes. An old diary. Eso no. A ver, ¿cuántos tengo? Tengo 10. Frecuencia. Investigación. Podría poner investigación al máximo y asegurarme que no haya ninguna cerradura que se me resista. Persuasión, psicología, elocuencia. Sí, así me he despropuesto. 4. De medicina está a punto de subir al 3 y ocultismo a punto del 4. La verdad que tengo que validar. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Lo que te costó salir de aquí, vas a volver. This way. Just you wait. Me recuerdan. Won't get far.
No! No! Oh. My God! What is happening to me? ¿Qué es esto? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. What happened? Something has changed, but what? Aparte de todo. Esto es lo que encontré antes, pero ahora me lo quedo. Ni idea de dónde ir. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. ¿A dónde tengo que ir? Aumenta la intensidad de la lámpara pulsando RT. Vale, me parece que esta no. Where have I seen this symbol? Ah, vale. Era en esta. Pero ya no está la otra. Ni nada en general. Pero ahora puedo ir por aquí.
Necesito encontrar algo en esta otra. Tiene pinta de que tengo que ir intercambiando entre las dos lámparas. A ver si ahora abierto esta puerta con esta, ahora está abierta con esta otra. Eso no es... Entonces, ¿qué es? Ya, pero no puedo. Vale, parece que aquí tengo como de esta infinita. Aceite. No me salía la palabra. De aquí no puedo entrar. Aquí está la marca esta, incluso con este otro. Y esta también. Algo habrá que no habré explorado. Medicina de ciencias secretas. Esta hora interesantísima. Dirigida a un público amplio que muestra hasta qué punto han influido las ciencias alternativas en la medicina moderna. El magnetismo, los remedios tradicionales, la cultura china, hipnosis, la medicina con hierbas, la alquimia y muchas otras han contribuido en ciencia en cierta medida al enriquecimiento de la disciplina a comienzos de este siglo.
Estoy dando vueltas en círculos, tío. No sé qué hacer. Yo de verdad lo que pasé cuando me quedé sin tal. Pero ahora justo cuando me estaba quedando sin. Estoy muy callado porque estoy un poco tenso también, no voy a mentir. He visto algo. He visto algo moverse. You are confronting powers that surpass you. Pero superan. ¿Superan a mí?
A ver, referencias citas modernas. Ahora fondo del diccionario recoge las ciencias médicas que se conocen y practican en el mundo moderno. Las alfabéticamente sí, un poco otro. Voy a volver aquí. Que bueno, estoy dando vueltas en círculos. Que no sé a dónde ir. Sí. Esto va hacia el sitio donde no puedo tal. A ver, voy a ir con este. A ver si me ayuda a verlo claro. A ver si la puerta que he abierto me sirve de algo. O como en las otras, no me sirve de absolutamente nada. ¡Ay, Dios, qué susto me ha dado! El jumpscare, fue el jumpscare, nunca... Espero no haber molestado a nadie, madre mía. Qué brinco he dado. It looks like things are back to normal. Yo no me doy más gracia que otra cosa.
Estoy, supongo que el jugar de noche influye. No puedo sacar... Hombre, aquí este vacío infinito. What's going on? It never ends. Ya lo veo, ya. Tiene que pasar algo. Tengo que seguir, tengo que darme la vuelta. Damnation. That's me. Oh God! I gotta get out. I got. A ver, Pierce, I found her. I finally know what's going on. ¿qué ocurre? I must live and find the truth. It is already too late for me. Colden? What's going on? Was it a hallucination? Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. No, it can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! ¿Me van a dar decisión? ¿No? Colden? Sí, te lo he parecido. Pero no me deja examinarla. Es un cuadro. ¿Pero está como pintado en la pared o algo así? Ya ha cambiado.
They do to you. Can you speak? ¿Qué le tienen aquí? Y viva. He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Tus corturas válidos. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. Vale. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. ¿Está desaparecido o qué? The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Ah. What the? Oh no. This way. Yeah. I got this. Okay. Ah, vale. Mini secuencia de acción perseguida. The machine. ¿Qué máquina? It's the green. The decaying one. The gas. Gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. A ver si acabamos el capítulo este. Voy a sacar la SEP. Y no parece que te haya quedado el otro candil. Sí, no tenía pinta de moverse. I'd be better off finding a tool. Perfect. Matizador. All right. That should do it. Let's move. Where the hell do you think you're going, woman? I'm your puppet no more. You bastard! You're my wife. My wife. You owe me obedience. Leave her alone! We're leaving this crazy island.
between me and my wife. Edward! Nobody tells me what to do with my wife. Tenías una pistola, ¿por qué? Bueno, supongo que vio que con que la pistola de la gente no le sirvió de nada. No! Why should I let you take her away when I could snap your neck? No puede protegerla, no tiene futuro, no me matará. Look at yourself. You can't leave this place. Can't offer her a normal life. Sarah forsook that right when she succumbed to the call. You heard her. No, detective. She is much, much more than a woman. She is the Oracle. Bueno, si no puede matarme, no me matará. Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? No importa, lleva meses encerrada aquí. She's weak, physically and mentally. Do not make the mistake of thinking she's a feeble woman. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. You are out of your league, detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Que la salvará. A lo mejor si hubiera tenido el cultivo suficiente podría haberle salvado. Porque a lo mejor al ser ella la que le hace esto sí que es una herida que no se cura. Pero llévate el hacha, tiene pinta de ser útil. Mansión de los Sawkins. Tras la muerte de Gordon, Pierce cae víctima de alucinaciones y después en el Instituto Riverside se encuentra a Sarah Hawkins viva y prisionera del Dr. Fuller, la última confrontación entre Charles Hawkins y su mujer desvela que el hombre a su vez monstruosa trató de protegerla de la influencia del mito. Le advierte a Pierce de que si Sarah sucumbe ante los encantos del oculto perderá su voluntad y permitirá a la secta llevar a cabo su plan, invocar al dios maligno ancestral. Ahora Pierce debe averiguar
las intenciones de Sarah Hawkins y encontrar una forma de protegerla. No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Se ha expandido muy rápido el fuego. La cosa de la madera es que arde lento. Por eso se construyen cosas con ella a día de hoy. Come on. It's over now. Partida guardada. Ganas 2 PP. Ahora Sarah Hawkins. Vale. Ya que he guardado la partida, voy a dejar el capítulo por aquí. Este se queda más largo, pero